इंसानी मुआशरे को तबाह करने वाली बहुत सी अखलाकी बुराइयां मौजूद हैं, मगर उनमें से एक ख़तरनाक बीमारी हसद है। हसद एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले के अपने दिल को जलाती है, फिर उसके आमाल, ताल्लुकात और सुकून को बर्बाद कर देती है। आज हम जानेंगे हसद क्या है और उसके नुकसानात क्या हैं, और कुरान और हदीस हमें उसके बारे में क्या रहनुमाई देते हैं, और हम अपने दिलों को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हसद क्या है? हसद का मतलब है किसी शख्स को अल्लाह ताला की दी हुई नेमत देखकर दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि ये नेमत इससे छिन जाए। मिसाल के तौर पर किसी की दौलत देखकर दिल में जलन पैदा हो, किसी की शोहरत देखकर उसके ज़वाल की ख्वाहिश करना, और किसी की इज्जत और कामयाबी बर्दाश्त ना करना, यही हसद है। और हसद की इब्तिदा कब हुई? दुनिया में सबसे पहला गुनाह जिसमें हसद शामिल था वो शैतान का गुनाह था। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो शैतान ने तकब्बुर और हसद की वजह से इनकार कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया और इसको मिट्टी से। शैतान आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत बर्दाश्त ना कर सका और नतीजा ये निकला कि हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह फलक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। ये इस बात की दलील है कि हसद इस कदर बुरी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इससे पनाह मांगने का हुक्म दिया। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, क्या ये लोग लोगों से उस फजल पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाया है। यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद किया क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का अजीम मनसब अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। यह हदीस हसद के नुकसान को बहुत वाज़ेह करती है। एक शख्स साल से नेकियां करता रहे, इबादत करता रहे, लेकिन हसद उसकी नेकियों को ज़ाया कर सकता है। हसद दिल का सुकून छीन लेता है। हासद शख्स कभी खुश नहीं रह सकता। जब वो किसी को तरक्की करते देखता है वो परेशान हो जाता है। जब किसी को इज्जत मिलती है तो उसको तकलीफ होती है। जब किसी को नेमत मिलती है तो उसका दिल जलता है। यूं वो दूसरों की कामयाबियों का कैदी बन जाता है। हसद ईमान को कमजोर करता है। हसद दरअसल अल्लाह ताला की तकसीम पर नाराज़गी का इजहार है। गोया हासिद अपनी जुबान से ना सही मगर अपने अमल से ये कह रहा हो कि ये नेमत इसको क्यों मिली, हालांकि नेमत देने वाला अल्लाह है और वही जानता है कि किसको क्या देना है। हसद नेकियों को ज़ाया करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद नेकियों को खा जाता है। हासद शख्स गीबत करता है, इल्ज़ाम लगाता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और यूं हासद अपनी नेकियों का खजाना खुद बर्बाद कर लेता है। हसद ताल्लुकात को बर्बाद करता है। बहुत से ख़ानदान हसद की वजह से टूट जाते हैं। भाई भाई से हसद करता है, बहन बहन से हसद करती है, और रिश्तेदार आपस में एक दूसरे से जलते हैं। नतीजा नफरत, लड़ाई और कताए रहमी की सूरत में निकलता है। हसद मुआशरे में फसाद फैलाता है। हसद की वजह से झूठ फैलाया जाता है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है, साजिशें की जाती हैं और किरदार कुशी की जाती है, और ये तमाम चीज़ें मुआशरे के अमन को बर्बाद करती हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे हसद किया। कुरान कहता है, इज़ क़ालू ला यूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना, यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को ज़्यादा महबूब है। यह हसद इतना बड़ा कि उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त अता फरमाई और हसद करने वाले भाई शर्मिंदा हुए। ये वाक़या बताता है कि हसद किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हसद करने वाले को ही नुकसान देता है। अगर कोई इंसान अपने अंदर ये अलामात देखे तो उसको अपनी फिक्र करनी चाहिए। दूसरों की कामयाबी देखकर गमगीन होना, किसी की तारीफ सुनकर तकलीफ महसूस करना, दूसरों की नाकामी पर खुश होना, लोगों की नेमतों पर जलन महसूस करना, दूसरों की बुराइयां तलाश करना। हसद के चंद असबाब हैं। पहला, दुनिया की मोहब्बत।
جب دنیا دل میں بہت بڑی ہو جاتی ہے تو انسان دوسروں کی نعمتیں برداشت نہیں کر پاتا۔ دوسرا، کمزور ایمان۔ اللہ کی تقسیم پر ایمان کمزور ہو جائے تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا، تکبر۔ متکبر انسان یہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑا وہی ہو۔ چوتھا، مقابلے کی غلط سوچ۔ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے رہنا بھی حسد کے پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ حسد کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور جو کچھ دیتا ہے وہ حکمت کے ساتھ دیتا ہے۔ شکر ادا کریں، اپنی نعمتوں پر نظر رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلتا پھرتا رکھا ہے تو گاڑی والے کو نہ دیکھیں بلکہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ٹانگوں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ اگر آپ کو چیز پکڑ لیتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، وہ محتاج ہیں۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو کسی نابینا کو دیکھیں جو دیکھ نہیں سکتا اور سفر کرنے کے لیے کسی سہارے کا منتظر ہے۔ اور اگر آپ سن سکتے ہیں تو اس شخص کو دیکھیں جو سن نہیں سکتا، اشاروں میں بات سمجھتا ہے۔ اور جس کے پاس ہاتھ پاؤں سلامت ہیں وہ یہ دیکھے کہ کوئی ایسا ہے جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، کوئی ایسا ہے جس کی دو ٹانگیں نہیں ہیں، کوئی ایسا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، کوئی ویل چیئر پر ہے، کوئی کسی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، کبھی حسد آپ کو پریشان نہیں کر سکتا، کیونکہ جو شخص شکر گزار ہوتا ہے وہ حسد سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کسی سے حسد محسوس ہو تو اس کے لیے دعا کریں، اے اللہ اس کی نعمتوں میں برکت عطا فرما۔ یہ عمل دل کو صاف کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ آخرت کو یاد رکھیں، جب آخرت سامنے ہو تو انسان کے لیے دنیا کی معمولی چیزیں حیثیت نہیں رکھتی۔ اور یہ بھی جان لیں، ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد۔ رشک جائز ہے اور حسد حرام ہے۔ رشک یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ دل میں خواہش پیدا ہو کہ یا اللہ مجھے بھی اس کے جیسی نعمت عطا فرما، مگر یہ خواہش نہ ہو کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں پر رشک کرنے کی اجازت دی، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حاسد شخص ہمیشہ غمگین رہتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ظالم کو مظلوم سے زیادہ روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حاسد روتا ہے، کیونکہ اس کی آگ اس کے اپنے دل میں جلتی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں حسد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لوگ دوسروں کی گاڑیاں، گھر، کاروبار، شہرت اور زندگی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر تصویر کے پیچھے حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرنے کی بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دیں۔ حسد ایک خطرناک روحانی بیماری ہے۔ یہ دل کا سکون، ایمان کی مٹھاس، نیکیوں کا ذخیرہ اور تعلقات کی خوبصورتی سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، شکر ادا کریں، دوسروں کے لیے خیر خواہی کریں اور اپنے دلوں کو حسد کی آگ سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد، بغض اور کینہ سے پاک دل عطا فرمائے اور ہمیں محبت، اخلاص اور خیر خواہی کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔